Continue na natin. Lagi natin i-check yung okay. I-arrange na rin natin yung kabila. Continue stitching other side. Pagdating natin dito sa kabila, inat natin knot. Ito yung isa. Tapos yung kabila. Yan. Iwan natin yan. Then continue stitching until the body color. Okay. Reverse natin. Yun. And then sa kabila naman, reverse. Yun. Okay. So, and then i-finish natin para ma-finish yung ninat natin kanina. Inat din natin yung dalawa na katapat. Ayan o. Yung dalawang katapat. Ibaligtad, ma-insert natin. Insert natin yung top collar na mayroong pilon. After pinning, i-baste natin or hand stitching before stitching on the makina. So ito ulit yung kabilang side, inanat natin.